तो हे फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज आम बाहर महापुरुष श्री अच्युतानंद पीठ जहाँकि नेमाल अवस्थित। तो जीवा तो सीठे अच्युतानंद महापुरुष जगन्नाथ को आराधना करते। तो आम डेरी नक से जगह जावा अच्युतानंद महापुरुष को दर्शन करवा और मंदिर चारिपटे बुलाबुली करवा आपन को देखा। चल डेरी नक ब्लॉग को आरंभ करवा चलते। आम आसी पहुँची जाइछु नेमाल अच्युतानंद महापुरुष पीठर जीवा जे जगार देखा केमती कौन ठाकुर अच्युतानंद महापुरुष टे दर्शन करवा और ब्लॉग को कंटिन्यू करवा। अच्युतानंद महापुरुष पीठ ये हुए यज्ञ हुए यहाँ मानसिक बरगछ। अच्युतानंद महापुरुष जगन्नाथ को तपस्या करते गढ़ स्तंभ और अच्युतानंद महापुरुष ऊपर को बहुत सुंदर जगह। ये अच्युतानंद महापुरुष जी जगन्नाथ माने जगन्नाथ को माने पूजा करुले। आराध्य देवता जगन्नाथ थे। जगन्नाथ कहले कि ये आसी तपस्या करने ये अच्युतानंद महापुरुष आसिक ये तपस्या करने ये पीठ होती। जी मानसिक करती आसिक यही गादी चारिपटे अच्युतानंद महापुरुष जो गादीटा यहाँ जो अच्छा यहाँ ता चारिपटे 7 राउंड बुली आसिले मानसिक पूरण होता है। पूरण होता है जीवा आम मंदिर चारिपटे देखा। यहाँ अच्युत महापुरुषंकर यहाँ रंधाशाल। यहाँ अच्युत महापुरुषंकर गादी। माँ वृंदावती यहाँ मंदिर चारिपट व्यू बहुत सुंदर मंदिर होइछि।
महापुरुषंकर आरती हो चली पड़ी है ना ये कौन ठीक से रास्ता ना याडे कौन अच्छी एटा गोटे समाधि ये हनुमान एटा समाधि हनुमान को लगे ना अच्युता कर्ण बिंदे शरण नाड़ी न कौन लिखा है जी नाड़ी नवन निमाय हाँ श्री बंदे महापुरुष चरणानंदे शरणम नळे नवन निर्माण कृष्ण सुदामा कृष्ण पछपट एटा मुहटा के करदे आउ ना कृष्ण ठिया सीधा जो सीता बाधा कुंडे से एकटा कथा न ए बन है पद्म वन नहीं किए बेल गच कहला सहारा गच यहाँ एटा अच्युत महापुरुषंकर तप माने ये हुए यज्ञ है जहाँ हुए ये हुए आईटा आगु वन थिला पूरा संपूर्ण घन वन थिला यहाँ वन ना है पद्मवन यहाँ सब बण कटा होना मंदिर के हाँ यज्ञ स्थल नहीं ये यज्ञ हुए अच्युत नाम अटई मोहर मोटर दुख के नहीं चित्त द्वारा नदी कूले ग्राम आम तीन चार उड़वा बहुत मंदिर अच्छे बण खाली बुलिया बाहर जी घर को चलो ये देख ये भी यज्ञ हुए
ଏଇଟା ବୋଧେ ଇଏ ସମାଧି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।